नमस्कार आपण मानक ओडिया नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। तो आज है आम ओडिया नूआ वर्ष। तो आज आमर हनुमान जयंती कर आज उत्सव मंगलवार। आज यही मंगलवार मंगला माँ पूजा होता है। माने आज दिन को पणा संक्रांति कहते। आज समस्ते आमर ये चौहुदारे ओडिशा आम ओडिया नववर्ष यही जो पणा संक्रांति रे आमर गोटे सांस्कृतिक उत्सव रही चौहुरा पाखे आमर पूजा अर्चना करूँ एवं गोटे ठेकी बंधा हुए जहाँ कि पणा दिहे से जल दि जाए जहाँफल से जो जलू से ठेकी गोटे माने विष दि जाए जहाँ से विष द्वारा से ठेकी जो पणा और पानी दीटाक माँ बृंदावती ऊपर पड़ी था। आईटा बहुत ही बढ़िया लगे। बहुत आटे बहुत प्रकार पणा हुए। आज मंगला माँ झामु चलती माने आमर काठरे निआ जड़ा है कि लिभा है कि माने जमी निआर चादर बिछेला भाई होता है। जगह जगह हल्दी पानी थाए से जानी थे जहाँ थाए से माँ मंगला जहाँ लगती से चली था से पूजा चली था। तो आज यही मंगलवार यही पणा संक्रांति आम ओडिया मानकर एक सांस्कृतिक परंपरा एवं पर्व। आज आमर ओडिया मानकर नुआ वर्ष। ताले मु भी आज आमर सब कौन कौन आज सब शूट कर तो देखा आम भी पणा जो चौहुरा पणा ठेकी बसईचु आमती बसईचु कौन करचु मो सब जाक वीडियो शूट करची। वीडियो रे गोटे सब्सक्राइब करदेवे। चलते देखा। ताहले देखंतु आमर केमिति ठेकी बंधा होची चौहुरा उपरे। प्रथमे जहाँ सब लागिवो सब जाक जिनस चौहुरा पाखु नै आसलु। फूल धूप दीप चंदन पानी भोग आम से जो कलसी जो ठेकी बसब से ठेकी आंब डालुआ गुआ सब जहाँ लगे। तो प्रथमे देखो गोटे गब डाल बंधा है तापर शिकाटे झुलाई ता देहरे मुझे ठेकू को भर्ती करदेली। ता भितर तलपटे जो कणा था से कुश भर्ती करदेली। ता भितर आंब डालुआ और ता ऊपर जो ढांकुणी ता देहरे गुआ टे थोईदे ता देहरे देखो कंचा आंबर जो आंबटी आसे गोटे आंब ता देहरे गोटे लंबा नासी लगी थाए से नासी को ता देहरे बांधीदेलु। तापर ठाकुर को जो कना पिंधा जाए सेटा को मध्य बांधीदेलु। एपटे मोर बाट मंगला को जो आमर नीतिदिन मंगलवार पणा दि जाए सेठी भी मध्य मोर पूजा चलची। मुझे भी पणा देदेली। यही पणा को से ठेकी जो बंधा होता ता देहरे मध्य टिके दियाहला और से जल मध्य दियाहला। से पानी माँ बृंदावती ऊपर पड़ू भल लगुए भारी देखापी। तापर धूप दीप चंदन देकी पूजा आम करदेलु। आमर ठेकी बसा काम सरीगला। तापर माँ बाट मंगला आमर जो माँ मंगला जो झामु चलती सी एमती दुआरे दुआरे बुली भोग खाती माँ को समस्ते पूजा अर्चना करथांती। तो तांकर आसीबा बेल होगला। से स्वागत पाई आम पीढ़ा पकई सेठी हलदी पानी कंचा क्षीर भोग फूल दीप धूप झुणा पूजा देखुए से सेठी घंट खोल ताल बजेकी माँ आसीगले। देखु आम माँ केमती पूजा हुए आपण मैंने ये देखु आम माँ मूर्ति केमती माँ केमती पूजाती। मुझे धूप दीप बुलेदेली माँ को और प्रभु को डाक प्रार्थना कली हे प्रभु हे माँ तुम समस्त मंगल कर ए संसार मंगल कर आउ समस्ते केमती सुखरे रुहतु ये पापर दुनिया केमती पुण्यमय हो जाऊ। तो एमती ही समस्ते सुख शांति रुहतु माँ के पाखे प्रार्थना कली। आउ देखो माँ के पाखे फूल दीटा नहीं देली से गली पड़ू थाए बारंबार। तो माँ के पाखु से मो हाथ रू से नना नहीं माँ को लगेदेले। तापर बेत जो धरी था से बेत आमको छुआई देले। से बेतर जो सिंदूर लगे आम आणिकी मथारे मारिलु। तो ये भाव में आम माँ पूजा है। आपण मैंने देखिपे मो माँ भी माँ पाद को कंचा क्षीर हलदी धोईदेले। आउ तापर भोग लगे माँ बाहर
ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କ ରୂପ ମୁହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଆରକୁ। ତାପରେ ସେ ପୂଜା ସରିଗଲା, ସେ ସେଠୁ ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟୁଆ ଯେ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଣା। ତ ଗୋଟେ ଏଠି ଆମର ଆଉ ମିଠା ପଣା ପିଇବା ପାଇଁ, ବେଲପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାରଣ ସକାଳୁ ଉପାସ ରହିଥିଲୁ ତ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପାଇସି ସଲ୍ଟି ଚଟପଟା ପଣା ଟିକେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ନେଇ ଆସିଲୁ ଦହିରେ ପକାଇଦେଲୁ ପୁଦିନା, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବିଟ୍ ଲୁଣ, ପ୍ଲେନ୍ ଲୁଣ ଟିକେ ତାକୁ ସବୁ ଛେଚି ତା ଦେହରେ ସବୁ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପଣାଟି କରିଦେଲୁ, ଆହା ହା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ମୋ ପୁଅ ତ ପୁରା ପିଇକି ପୁରା ପାଗଳ, ଓଃ ସେ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥାଏ ଯେ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓଃ କି ହସ, ଏ ବାବା ସେ ତ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଗାଈ ପରିକା ପୁରା ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇକି ତା ଦେହରେ ନନ୍ଦାଏ ଯାକ ପଣା ସବୁ ପିଇଦେବି। ତ ତାପରେ ଆମେ ପଣା ପିଇ ସାରିକି ବାହାରି ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ଝାମୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗାତ ଖୋଳାଯାଏ, ଗାତ ଖୋଳିକି କାଠ ସବୁ ରହିଥାଏ, ସେ କାଠରେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଝାମୁ ଚାଲନ୍ତି ସେ ତା'ର ପରିକ୍ରମା କରିକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ସଂଯୋଗ କରି ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ସେଠି ଝୁଣାର ଛାଟ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଳିଶୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଲାଗିବେ, ସେ ମାନେ ମା ଯାହାଙ୍କୁ ଲାଗିବେ ସେ କାଳିଶୀ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ। ତ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ନିଆଁର ଚାଦର ବିଛା ହେଲା ଭଳି ବିଛା ହେଇଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ କେମିତି ହଳଦୀ ପାଣି ଗାତ କରାହେଇ ହଳଦୀ ପାଣି ରଖାହେଇଛି। ତ ସେମାନେ ଜାଗା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ କାଳେ, କାରଣ ଅସୁବିଧା ସମୟଟା ମାନେ ଠାକୁର ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ତ ମଣିଷର ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଠାକୁର ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏ କାମଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ ମଣିଷର। ତ ସେସବୁ ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ରହିଥିଲେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ସେ କାଳିଶୀ ଯିଏ ଚାଲୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇକି ରୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗୁଥାଏ କେମିତି ନିଆଁରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ତ ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ କାମଟି କରୁଥାନ୍ତି ହୁଏତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେ ଡର ବି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବରଫରେ, କହନ୍ତିନି ମାନେ ବରଫ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମାଆଙ୍କର ମାୟା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ବା ପର୍ବ, ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।